été Aluna Traoré, ne va faire Gadameti à octobre qui ira, mais puis là, nous 1987 à Youm de Neda. Le président Thomas Sankara, ne pour un dame vampire, il y a un mal calme. Aluna Traoré la Zineba. Obrabe, réunion Wakat Kangana Sadam Kiber. Nietaba, Nangom révolution à Yelle. Yazikanga, la sodas wa lingba. Un lingba ben pas wari mieux. Wana kume obsede kume yela semana teka Burkina Faso nda otva tapina anenga tema politique wenge nimbuida vim wenge tenga za mengane anokenner wenge ntaaruna etketum gumda yella la Aluna Traoré si yella pour moi obnam sabe ne va pas mitiruna obnan ketame la bamantin wazine télévision la radio guamro en gomen kon cassette la wen son ngame obe beni tondo ya renda ti nan tunu ni am kwera en pos bambarak war pour yam me baraka la pos yibero la woni yam ti de be minute kwa brate de bangi la voir émission pour Luna de Hana 60 15 octobre 1987 yella ye et nan son samedi de bangé ta Aluna Traoré hindabe président ya président Thomas Sankara sarana obra wane bammi bangre nan passe révolution en zampor la Burkina Faso me ba por ya wana ti tenga tiede la panyerde ya wanti yuma yo poeron nani wense wa ke Burkina Faso on coura un samne un giligde un yirbiri neba ti ya watim nan kabe ya ton men ba rodbi ya ton pa bang yiba solizi bi ya bwenti ya woto ni bi ya nasara wa manton puto et nan son hanefa ne Aluna Traoré el pusila ni bero ni baraka yi wargo maru ok yam même pose di barko voilà Tibali, et d'abord, il n'a pas mis la toto. Pour la télévision, il y a une radio, c'est Barka. Barka. Ne veut qu'il son Barka. Il y a un les bambas fan d'ossing, les tons de bébé, d'attendre qu'on bilfou, de semi, une télé. Tu kenga taure. Tonde Burkina Yemse. Ah, Yemse. De pas tarder, c'est na mane, c'est pas montre. Burkina et Burkina waton de signer là c'est-à-dire Burkina d'ambe tenga yora c'est important yela mete Burkina d'ambe tenga fais pas Burkina ringa futoka mvoima Burkina anduni fa fasi fais ya Burkina menga fotenga ya Burkina Faso Barka Aluna Traoré un tour c'est Savane TV Getba ni Savane FM qui a l'air de bas Aluna Traoré inzini ton autonoa ou bien tant so bon ça non tibale au bout de la pakien bi den ha wa yeloto imimi tibamme ya lake sansane yella na kolo wero to lebe on kwile bi yirinti ko la et penara yiba zibi pa penare et nango marena fa neba la muna singzini nga président lieutenant colonel Paul Larry Sandao Dabiba observe à 9 mai calme octobre qui il a en 1987 roi kadaba au boudou ne son neba on gomme bamme vitoto la bamni bam na nyetaba ti manare am dati singa ne na la to mo biene rab yo poele ton dire son redentara yam hizinwa Abdoulaye Sawadogo, il y a association Torsoba, association Yola ABF, option de sous le bon sang, on a été bamé, yon tourne na soma, on parle songre, un song nimbuida. To vois quand on cachette bam kenga end, on paye de la rampi woto. La bam de visa wa nan keng enna, bam pa ge visa wa rahama songre. Bam ta enden ton tourne na se. En librana wa Burkina Mosa. En ta aéroport no to bieti bam visa wa wakata lowa nena bam yo
beer yodo amandamba yolo pami bam huntar goma auto wa yelam ti bam kenye o torsoba bam hunta torsoba ningen ko seba la torsoba ti Burkina oui ti bam ya Burkina be Burkina Faso ti bam met en ta sankatenga ti bam met ngi ayikin ya bamba ta poli hwa yeto bati bam lo ta tora yeto ning bam tira to gescanera ges yibe ken tora yeto lakti ne da lore président Thomas Sankara yura ying bala yam ta so de kaseta bo awankata abuda ya sida ya woto a Thomas Sankara yura ne Burkina Faso lenda taba zinsa fan fenye to Burkina ya Thomas Sankara yiba pour da taba faut pas missigner da toye donc ce mana ya reconnaissance tienge ami apanyi mazame atoma fado zinsa fan ton ki tantara balance tenga faut sem patien di yelninga yena wa pak fute Burkina zu vraiment te association a kenga négociation na wa songa atoma peuple atoma neba apupele mayinga atoma menge siga be mangi yella ayt foi Burkina be terawa yitup yiki toma yoto pupelem le benenim buida asidem sidema atoma sanda manda fa fasi yenim buida agoyeme anekre atuma fa avos kila menga ya Burkina neba na kenga tawre nyeksan karma karanga fa fasi ne sodara fa fasi ya ana man wanto ti Burkina me be signete tal tenga ni elam te pasida ya fabrication sinon Burkina ya arza tenga ton pas mis de menga sinon Burkina ya arza tenga donc semana ye soma ton ki tem penga de wende le de penga de tumni ton menga ra pas mis de son tumni nga yuma nasa ya woto vura kombankite mam kum sal point kombara pa banga tuma bamba son wando wankata te bamba atoma révolution zo manda bamba ya kirse to bo gom de révolution el to mamzinde sala pour mpa bangalem nintam yi ouais mielam tia ba wende re tondo yora monsan a de mi metede pour moi ya soma donc fa et son nom wende président Thomas Sankara yura he ya buni ngunawa apalingi yame palingi yami mtina wa yoto les nampas yaw mengaye na watame na watam parce que Afrique fan fasi gil be signet mons bi signet popel mi atima raw bi coin fan fasi be son wan don da rondo ba fan fasi boa mi kam te apuya ne da zira la popel ma fo kin da bureau wa ne fo tagasa yine to ma tagasa ouais a mingi da fo te woto aswambe oya ngomda zisa fa fasi fembe ne da ne wa yu matambiga asman réunion namne chef d'état na ma fa fasi ton sem podawa ayensa a watun welga mana ton compte rendu fo so gra me ngwa na bugule odo nyamba naba nke réunion la podon tasa ayen wayi atonso da tondo yela fa fasi sena yila le tondo me be a point information yeme sympa amle auto la pouine tondo donc tondo fa fasi be réunion pour il y a des monde te sida donc mam tien da met libre kabe à compte vous voulez attendre nan qu'on fa confidence vous voulez attendre qu'il y a Éthiopie Shengo national de te retard wa point atoma parole là asin ndik parole ni wa be Burkina secteur e mpo neba nous poka ton se na man discours ni ngom ko wa régler à côté te be pengem bas wa wan to yen naba tenga naba asin tenga naba le tenga naba suka mo de fo nenga révolution ni zuta na ase fo manda wonto mpane fo koy mam nenga ka tonda ya dio boy yoba fama mkuba mame yemre mebe mengistu ayele Mariam Éthiopie bangansa ti asan sa réunion silga pour ton so wale bo wat Burkina ayela ton me nyepa mit na mpore
boton ko ne bo to président Thomas Sankara yelem ayela tondo te se tenga na ba menji so ele mariam ayela mtibambara yo poi nye ko yo ba fa fa sin ke la yembre let nye to ma paton mandi nampore yini mbuida e paton man oto ator so tonde Singapore donc poupelem tek yiwa à le Lion nam sen compte témoignage namba ba mayen na kend peda tibete na manta to met la kasarde rawa sari dasi heble kompori bahia bewo nam boyen bodo sidem me ya wala lansana msin de du vin tarapasko zi sa fan fasi ne ba toma lem nan kosa de sambisa de yapa de combat et signé toma bi toma la dali ni norbala rawa yeli ni toma ya bumato aluna drawre oui président Paul Henri Sandao Damiba rabiti au bola nemni sen kibe octobre kula ampila 1987 yam handa bero ni ngaporne yam tum nantasa yam to dam e ti yella man au bobuda ne bizar salama to boato nyetaba président akiba kidba wa konton kibara obi lam to goma suguri yelle wum tab yelle sari yelle Burkina Faso na menking tor yelle la ton mira wuma kibe ti runa wa leta wa geta na mana wana ti 2015 abanda king darno ya don wa levanti bugus kunama buda nyinga obliba solorba ti buda menambe nyeta zugu ton men wum kib totoa tweti rabiti seka pora obgoma renda fa e nyamzi na be nambe wende toto sida mpa wum ya zame mamensen dam journal lembangata asega victime number le wende toto sida mamera tin dame tembe victime number pour patron yikibe ogo 15 octobre te fo patron fo tum don tas fa fasi mwende mbo bodo mwende me mbo tema me yi donc le mi ni yela ntin da mte bisi te victime namba pankom smaremba buda mpawumi le mtin da mte encore une fois wala nasa namba signeta wa 15 octobre mwena manyi mama miele mwame ne wadem bismi mama miele vugura mengam da zinya tribune te bugom de 15 octobre yelle ne wa mam ya nen sanga temzo ayemre zinya te me aluna ya wan lewoto fo la gomna sobo fo la gomna le maintenant bata dara peut-être mam gom dar nam patay besungu butondo model ninga ne de wintu duma besinya te spiritualité wa pa wate tonde zotum pour de nye tebe tien de yelle mwenden tien de ton de yelle donc mtien dam ti dar na wan zindi tebe tien de yelle sinon mame ketembe balam e bien me pazindi rabite seka mpazindi rapa wummi mpazindi le simpa hada fosi yet kuna mba wumba ya sida tondoro mixa na kende manasig wosuko mbebe le mtie da metine ba nyagadam lansara ne ba nyagadam ya pressé pas kin boutique nda yiwe ya kenkere manasig wosuko mbebe cette be mab menga ntun soya nsose bien pa mi a mettre titenga passer ram bebalam ro mikna namse bo ba sidnab nenga ba mo nab zaken bien chenge woto buda de manda wanto fe suke fana bange mam teda me tonde nebenin se sen karamba lansara son fo ne bo wosuga yama ntar lansara yama ya ton fawa biyagadam yela fa bamba yagadam ya ton fawa mo fara an wani korong ninga kanu ne bangre seba ala jimna so fom fominya yam sebre yam cassette sebre fominya ayo ya bangre cassette sebre mbebe le yam cassette sebre kabe le yam
yaolon dikda a toninge fu toninge fu ton pa ma yam ba ne fo sen tar karam beda fu ya doctorant woto karam beda bang beda zin speda ton leta ya bang fedo atar bangre le yam fur kabe yam panari ayalam do wa wala banning sen tar ton runda te de bien de Burkina la fi wa pas sekay ndebde besna menen Burkina bankanga ton ku ton Burkina yasida donc tenga tawremba bienda ma da bemengi chedega on suke kuguzinde bébé mon anam su bébé bang nebem bébé mpa gomdi penengi ba siki mengam penenga suke ton yamelam ti yaraben be tumna pour ton da wuma kib mengti utura manas Laurent l'état wala ratame to raje solo ra yelle ti ran kanga ti buda ray ti bam taranye taba la bam nyaka ba wa l'état wa nyaka totoy ti waseka mettre binu woni Stanislas Sankara na man kwera winigi ti tab nda zindi bam ni sodas ni hisardin ge pour ma solo ra yella suka to bra winig bam ma to hanan le solo président Thomas Sankara ne pour ndama anan yiwa président du faso solo na yi zir na tumda poka ti bam da pierre la bra ye la mon santi ziga yakran ni rara yakran ne nam ti buda nyetaba la blebo ko kon l'état wa kwer la zikanga buda ra nam pa nyeta ti seke ko na kon l'état wa kwer ne ne am yeti nyarba ya wa nyarba ya sit sida la yam yel mo hatte ble bra en soros nin kemsa ni mi ba la ro mi karama yam ta dam ti yeso ba pa manbi yam takre pas mal le bour bébé wa nanda mane burkabe ya wala mi gomde aluna taro ne mi gomde ti o hampa libran solo président Thomas Sankara ni pour na matoto ya kumida awata ni sababu en kontenga yam ta so zikan rilem se yete manasego rifa manasego bébé yel pasigi de teng zugu ti tim kabe tonda ka de tara rogo migisi yel kan fa fasi be livre kanga point kumida managadam sen sonsen yalga fa managadam biye manse kolgada wewu le drawa nyaare die nyaare pasomoy ya sida kuma bugusu ya yelle levento ko mumame ya yelle sukia mare mengen suka tonda ba yala tonda ya yel bud fa fasi nyoki menga mare menga ntagasi zulungu tinyata yella bila ringa be yoka menga ringa be tagasa zulungu nya yella bila mpatiente étape kanga fa mana me yenda manene bor pazindi de babsi de sura kosuga famille pa télé yelo moyida télé pindi zamana wa wakate nyambi nya yumba pendisa bendawa bien check budu burika da santa rasma tan wata rasma opoi besen check budu ninga bo wata ni yibewu nsonda mpege aba ayaba sin sur soba yel ning semana pa fofi yembri yel besen wan ko ne ning sugura apada ro ko ponkum apayiti bamba banga mate mana yele bukusa lewa baudaria san lewa nsonda ba ayaba besigira fambe sondam tikin terao paponkum apayiti taban soba boatame mpenge nsonde raw bi yita ni nintam te bukon ako tanyu aita sakam abaha mete lowe te be penge zikanga be sonda da la men sonda penge tamana burkin tuma yel kanga ki woto bude yiba mwene da men sota bo pinda le wala msinyel fo lansar win togen nyagabo monda pu yagabo sid kabe
c'est rien kabe finya ka aluna trawre dena ble compor hamane sul ko so ninga ti ya nasarande bale wani sebe to karma yam pali kinyeti yebe suki ya kenkere ya bugum pasoma pas sacre la nasara wa nani kurum da mo ati ton nafa ni dina viti e ya sobola na dikti mana lansara e menem biya meratu menem wa lansara e mpa mi biya merapa ratu mpa bango ton faro waka sokia fe mpa mi soke ho pa mi ho pa sukre la humande warati ya lamte wana fe mpa mi ndatum bange soke fe soke bana minigi sore senturi pedi mum da bisin yete suguru kosga ya tila msakam pardon wala sara sinyeta pardon ya kado kasanga besun ko adam biga msun to sumo suno yumba semana tonde rogomingisa yela wusugo be a point fenki monab zakin yela pa yarwe ba gura zakin besin étude commerciale namba ne ba semana yela fan fasi fenki wada gura zakin fona banque commerce ndatin yela commerce siga c'est la confiance ba yarda faut pas karam de commerçant économie doctorant yille ko zam sobe kisam le mana wana ripo le ton simbe lansara fogo ton de yama de nyepege ita lansar bangre ay yam kabe alina trawre wa o yeti suguro kosra réconciliation nationale la bonda miniri mengbe ngeti yesoba ministre d'état yero boli o betum kanzu ton khrizina ne yambe ti yambe na suguro kosra porbi bon peut-être là il faut voir ma musuko ouais là yambe papa poron ko non yi ninga osika o yebe sokanje he yambe takaso bon adam bi ra penga mengi donc ba ton nubu wa biela sikfu me fo sun wa nyela so fa fasi mtienda mtie bene na ba yemre yete gunsi mengne wankat fo sun na man yelning fa fasi bi tagasti daram bebete bon ti bewko manen zemse daran kanga bisun bon ti bewga ya comptabilité perte kabe koy gele normal gele compte kanga a pas faide a pas manque de lay gele mbebe donc rizugwa a ministre yero bolé yi ton de patron yi ton ministre était directeur mais ntuma anenge donc benam pas bol mais il n'est jamais trop tard pour bien faire peut-être bena wan tienge mbolo mame nso songese tema me ya nkekam aluna trawre tonne bola yam nan sonne ti ameti ti ambe wodo kanu mo san bale yam le ba déplacer yam me jouer me war ne en chien zaman i buda me pa kienvi ara ki yelam ti wa mam msindi ke retraite am leba yiri donc msegalam msinwo mbude mkamani yo première koba menga patron ko ramde mzoya mwazinde be bura ramde nin somba mambondo ba metti nin somba nebni sinama do nebni sinnam so do tonga mambondo ba metti non somba ti bon ton bontini wense sababu ya tonde sababu tonde lebratan songe tidi nin tirise wana de douane l'arma taba nzaba ntore dien l'arm taba sik kabe de nan tongolam donc bamba son wat ne somba son watan mwen ton zi sa fawa ton de lebe konta bo wende ngomde ne tondo den bam manda na yi sabati ton gataba forcé la ton namba ngom kan de namba ngom kan tondi etino ne sa wendo rawa tuibi nedem bébé yel peda yel ning sanama ya wala fo san diko bi ngeen debre karanga zingi pour la première fois ba non bigay akum da nin tamwe kaw so gon watum bébé te karanga le ngeen so
yimda sambi le sababa yimda donc bamba sentum de tumni nga mambondo menen somba obna we katon yama ya ton de n'a pas grand ton taba ti ton gataba voilà tine ba ete de man forcer ngantaba e ganta taba sid zugu fentar yum pila ni le fiete fna yin kene ntele soutene net ning san kinga nan to ko sa nyora pawaye alaji de tien table sin bébé lansara awa mikam on dit le lit du pauvre est fertile c'est-à-dire talaga agaga bundame aroda kamba wusugo ti lansar tara yam winde mo payam ye silim awa wiya pokon ntogon zaba wo wiya pokon mana tirenwa wiya pokon man fa fasi mana wana alaji ti tondo wankata wata te de ba ne mbuida mpa wida pokon yamri ke da toninge den nimbuida un fier ya totoa ara serne yi sabab ti tinga to dambe tikrena metenga barka futore ya woto wende pat Chine besin de Chine c'est la première armée au monde nimbuida nebele nam ya zamayele nebele panga nebele fan runda bielam te tonde 20 millions d'habitants la démographie lansara qui s'attendait de son wawayinga ya tonde panga dizira ying la qui s'attendait lansara mna il faut lansara lansara ya bumbande aba bunwenga fem bang esclavage bang colonisation bang guerre première et deuxième guerre mondiale bang colonisation bang néocolonialisme de terrorisme zugu fan fasiye boudaye ay terrorisme est parti de nasara wa mana ya ton neta boy ton kota astaghfirullah rawa gesira jiwgoye nyeboga terrorisme yana yamba lansar wa aye ya ton sambi en kota astaghfirullah de sambisa ambo dara yen woton to en pambura beda ni ligidi namba alaji de man suguru wa obelam ti akada fi kuma la Libye boudara chienre et ton bitam sa Afrique de l'Ouest akane ti kamami sur l'ordre interne dare et Kalashnikov na maligi nana a in liberdon kudu sambis gafare Mali signé France ta yibe waya conteneur number tout ça yo bende tout ce pays conteneur Bougoura 20 ans 2 500 000 à 3 millions munitions Bougoura 20 millions namba moi faya faut tenir un petit bon yen pas libye non pas libye yen le yiwe faut yono bugum le voye te de kisi de nan kisa wanto bezinde Mali yuma way mpaton pam timie le yen menga we les terroristes we msinye te faya yam yidem to silim pasoma yen menga sentar zogod ni ngam sumbo neba nen sombaya asin zot neba ye nimbuida sen lagam taba tonde nimbuida révolution wankate un peu plus uni déterminé et invincible les vrais montés de guerre tondi en lagam taba sura ye yama ye kala ner patron tondi hati duni yiki ner patron tondi dien lagam taba ntonen songa de lagam da taba me de tenga Burkina est là patron dende aluna traoré yam ye la me ti ton dik terrorisme ne ba hon ko tonna ton sa bisa hon ko sa bisa en man sabab son ya sabab son yelle wende en warole yelle yembu bud fa fasi anduni ka atima bebe mana wana ti ton tar nembuidu ti bamba waten gon ni burad papa ti ne ba yitin zote o son la pata nimbuida zetawa donc ye yamon kondo ton demanda wana nimbuida sen zote watenga po waya
yambari le bam balan konto be muy kamana zamsi be zabarwa te be zab yisib mengwa die zamsi be zabria yille de mane gafar soma zabar pa zabro to zabare tondo yie tenkanga lobigawa chef de canton yie men gomne tenga ya sidan pa yidra mawana bu goma ne be tenga yembo bud fan fase sen tababamba tenga ne pour libisim bi tenga re wakaza Burkina Faso fan fasi rogo mike nana musa fan fasi douambo la bu kuguzindba la terre ne ment pas tenganga pa yagade wende pa puku tonde zinga sempa Burkina kaye donc die ngomne tenga ya zabra singre de gomda ne tenga die ngomne tenga bidi baw yam songon kondo menga lagam taba sid zugu pu yagab zugu patron lagam tab koy die ten tiriga lagam tab sid zugu nkosi di yab namba tondo pa puku zinga ya Burkina kala tondo pukia tenkanga pour on le tondo bulia yi ten sa fan fasi tara nebe son kon tenga nedi en kon tenga wankat fa be tenga zu fem bole a sakadam a alaji foya alaji la nabiyama ya fosin keng makaya ntugun kosa ya fiela ya wanto fente finyatame fem bol nabiyama sakadam moyinga titonde yaba namba diem bolba pakr en tar ton durunda de pas médecine kiendinye faut pas ten compte kanga ti ton do be nan kanga pugonye songodo ti wawam pakame nedi en wa be tinganga foda so ba yama ti ton di en tar zabti do diem nye pain ya tinga sara et ton la sik kai ne pas bole awaya tore ton manad smande le ton di en pamande smanda mfuguri yare ti bugurado ti kubum koy mam paye neda mam baye la mamia mam wa karma men philosophie to yamba bang zulu mwe baba ringa bisinyete dalil namba bisinyete tita ringa ya sida ta gisma arfo yalma bugura we kunem do foritambi emetem ditam tumi kin lo tem yalam do waw bugura we tin donc dera bahe de sentarié ton sentara yaro mikale ton tara sen waba fa wa passa me lalaga fa palu lalaga a chenga dalame aluna trawle oui ton dire yamruna tibale yamitara vangre la sa babram la Casseto, tu es content. Tu pas un man en 1987, il y a un cours de rayer. Il y a beaucoup de gens qui sont président. Il y a beaucoup de gens qui sont président Thomas Sankara qui ont un man au Sarana. Ok, à bon. Bon, il y a même Mzoa, Mkaransamba, de Adam Bifan Tara Karansamba, Mkaransamba, Basile Gissou. Yemi Imam. Nien koma mi ura président Thomas Sankara ti mamtara neda nyawa soba modo bale fe modo ne nyawa ntonta asako ntufo so manda tifuna mpengam Basile Gissou konyam yura président Thomas Sankara te mam kingam da directeur de cabinet ministre des affaires étrangères donc te mam kenge ay ntokumbebe wanne ba fa bang sati révolution wankate ne Arba Diallo namba ton tara de bureau ne Serge Balima il y a ton Kansamba tondo 8 révolution wayam sympathasede révolution présidence menga tondo 8 révolution président Thomas Sankara bureau tondo installation na mo di yibe o de 8 révolution bil fu mamwa mana yel tinyon sege il y a jeunesse wankate
mame erika suno kom runda bsambon tiri yalsa tilonu te a kiem de Frédéric on a matinga inga bamna président Thomas Sankara voilà inki 15 octobre donc taw sene yele wenda taya patron samedi la yela mariage amania dimanche mamba jeng tuma tene mamba jeng tuma talata arba mamba jeng alkamisa la mamba jeng tuma sen jeng tuma alkamisa ne président se ata kulu ara ta sok mam aruna se comment ça va le mérite mam pas mitem le ba ouais yamde lam tiam yi zabde voilà alors que bon donc tu mets ouais ça va ton cinquième réunion kanga dare président wek sa révolution ay wala vere nyambe ngoste nyaw soba lui a wanda tem beson wane yam ka présidence kawaya yay monte un son ti tenga me sinon pas bonzengi pas ningi nerem pa bafu bon yem pa gunzi kala yum piga yele ko wa Burkina Faso ina mika arona msia monopole ranyoka le monopole des frélatés auto la président Thomas Sankara yele ayele tiam mitia wazu mpena ko ya nyam la wante ya wazu agoma mete mam sunugo mzugu mame wuburu wa biyele mame miya biyele mame modege te fsanawa man duni bifu to rawa gom te sunugo mzugu pas seulement pas Burkina lim la moy daran kanga mam sunugo mzugu sinya sirkele daran kanga me le mam basam suno ko mrikere nim sigare mam busala daran kanga révolution a wakato tout en runda mtipa merunda yel zenga pas ça de réalité à Ghazali elle a mis il faut interdire à l'âme les choses permises pour qu'elle ne prétende pas aux choses interdites. Radio de ouais. Yela meti adam bi siga. Mondoge. Ngimbe ni yel ninga bisinye tebe mana. Tarawa tagase. Ti yel ning sinki sa toy mana. Den wiserne yel somna wa. Yel somari ri namba ninga bisinye tebe riwa gunsu fi siga ne ri namba bisinye tebe riwa. Sena yela lefo siga rawa tagase ti yel nin sinki sa toy kenga be. Donc, nous sommes les décembre, novembre sont pour lui kanga président Tigida Neba ton président c'est Youm vaincra. On se connaît quand Fayam Takre bon de tout ma Youm da yelem bébé sinkeng soma yelem bébé sampayi soma et tarase da wana. Daran kanga melema me pas président. Yamwida président de Mazanga no chenna. Beneba Zamba, mielem te passer. Président, il m'y metiro pour un cas et tarayuya. Ton bonda yamba tenga, sunsamda, ni yelu busco. Yamendikin de le président. Yawot, c'est des autos, mais never made a gum de auto. Woto me tenga, auto la ton to, le président. Les darankan me bang tia woto. Donc, ton de chef n'a never beton de zouti. Le ton de signate n'a pas 1 4 francs en yinga. Ton de zira yida de patron namba. De patron namba menga zota ton. La président du faso anda manuto. Ouais. Le date yam tinker ban bureau on la 8 Voilà. Yam yonda ya bonse. Voilà, le ton de me nenga la de yel wosu wasan pa de beda nenge. Donc ri man rile. Yam yeti so va passer monsieur. Voilà. Tu mets donc ba tout sur le tête bon. Réunion namba se manda ya témoignage quand boudou. Ya sid kisan kan boudou le manda. La sanan yaw mam daran kanga ayeleme cadre nam France me présidence ka arakanga ayembre nkende mam bureau mam pa gomda to yelle apa yam pa kero witness mam pa kende mam mi meti mam pa mi sabab ning sen wane ne ba présidence donc mam tuma yelle mam gomda révolution yelle mam gomda moi nkite daran kanga mele mam yawm sama te président pinge yam pa me to président yam sumugomde sembene mam waba minda to yam voilà sumugomna ti yam sulugizuga to mam sulugizuga don sok sokra ya aluna Traoré et yawa yam pour ton hande za révolution yama runa yel ning manda wa
apatat yuma yo potapa manare révolution à Sahaya neba fan rabe révolution à pour en tara révolution à yelle un garatinga au président Thomas Sankara nda garabi pinin kule liligu sida fe man mesidero ba ya kidga aka olam pour ya gabro fe me étage pas man à lui tam donc révolution wankate adam biye way le alaji nan to siem révolution basan tarabura tin tirga la mansma ye nebe nyondo kateka le ton do an dérange de Afrique ya wala simi gotarunda Malinaba faut pas tout impact radio te pago Mali yeli riwan kata men faut pas tout impact radio te pago Burkina Faso yeli yel seulement man Burkina neba yama na mpukame donc révolution est yam wekri donc bangsati Burkina depuis révolution senduya yum pistan la nous ronda be baha Burkina benamba sorozu ton balé na souki non neba mbebe développer de neba tebe me école otola tebe me soro otola le adam bi sa Burkina benamba yamma na ba wanto yamme bambi yambo le komba boy le nan kite be développer be tori à l'époque un militaire sans formation politique idéologique est un criminel en puissance soda en patarwa politique bangre non bangre ayem patar bangre soda yi wa patar bangre la pami a ton coup de zalim a patron yalam tamwe astaghfirullah rien quitte ne ba fan faciliter na formation militaire révolution à Yamara ya auto runda tonde douane ne ba fan facile formé faut pas ton nzam stum Burkina pas mal formation donc supplétif number runda wankata c'est guerre populaire généralisée intégrale wotonda certain béton tenga voilà ne ba fan la certain bezab rapport ne ba fan bez ne pas ken soutenir toi ton fan facile bezab la rapport yami la mosmosa ti bibi rental yum pigla ni mpana na zabra pour un ken yeti son raso dasa pa way ya Burkina kansgare yera certain bezab la arato bezab la abe asna mane bugurawo wera sedam démonter monter ning vena ne kan fa yung yenki ne somba yenki tondo de pa ete bara kin fo kedame la payité astaghfirullah fuyi ba son la patrie ou la mort lerile fo fait un kin fo paya te de liberté nga fa fasi dien lam tab mawra zugu sa laf ya rabbi de train lam tab metenga place bebe la même contenu ba fa fasi alaji nan to so ti VDP là te content la tout ça na c'est astaghfirullah on pa yam son abudi Bodoa mais Runda tonde tara on a le potentiel neba bebele me rapumbe tenga rapinkete tenga nedi en wagando miri ntoyen sigi beaucoup pour 100 mètres après sanam tourbe ouais faut mitiya wa rawa ya rotek nye faut informer yele kigu faut tara 250 000 ou 300 000 faut bouddha, faut neba, wa ancien combattant namba, prise en charge intégrale. Burkina to riwa. Hani nebe be sen yawre le patumde, bamba nan tumatumda. Le yelba, défaut de communication Burkina. Depuis Abra Sensing yuma yopoya. Ton ta remba pa gomne peuple wa. Pas gomne, discours d'amanda. Pas discours ouais. Président d'Amioma discours septembre qui la menacé. Rabe pigla à table. Beme yelembe discours rapport yelembe discours ya pas gomni peuple bi fe ngomi ya taur soba tinedi zimbe pakr point te fois gomni yelning sem pakat fiet payel pa wonde sida confiance pour bahyar de menem dam yam yo nda yelam ci commerce gour zak na ran kenge ya bahyar dan ki ti tum da kenge Nedening adam bi signé dangereux
dunika ned sẽn ya yel n wẽ neda ya ned sẽn pa togsd sɩda bee gaf namba fãa fasɩ pʋgẽ adem-bii gũusa menga ne a ra togs sɩda modge tɩ fɩ yel na n wa gom bɩ sɩda bɩ pẽneg sɩda indémontable fo sẽn yeelã rɩɩm bebe fo sẽn yeelã yee wã pa rɩɩm bebe nebã pa gomde la bas yard le kabe fo bidiga nebã sẽn la président tõe n pa togs sɩda nebã la sẽn ne wã le bɩ sẽn be bɩ zĩig n ne tɩ fo gomda ba ya doori la fo zĩnd n gom ne ning sẽn be tẽng yʋʋr la bõe Solenzo be Solenzo wala Nuna Nuna fo n be Nuna wala fo be Solenzo n kelgd discourã alaji tɩ ya wa président wa gomda pʋgẽ ya wa yɛla manegdame tɩ fo zĩnd yãmb sẽn boond neb rãmb tɩ y nin-sõm yã nin-sõmba mi tɩ pakr waya fo na crédit bʋgɔ la fo na n kõ discours kãnga mam pẽgdba wʋsgo n pa tara affaire ne le fe n nong neda bɩ f togsa sɩda mam pa yagde d modgdame n pa yagde adem-biirã wa yetɩ fo pa yagde la fe n tõe n yag bil fo manege bɩ f manege la f togs sɩda yɩ sɩd neda donc rɩ zugã de zãmse wãnkat fãa n pẽneg sɩda n togs yɛl ning sẽn be be président wa yenda yɩn yeele wãnkata ya toogo wãnkata ya kɛgenga tõnd sẽn wa n dɩk tẽngã a ra bee nin-kãngã zugu rũndã ya kɛgenga de maoodame la ya woto ne woto n be bãmb yɛɛ rab na n wa yetɩ bãmb pa tʋʋm wa astagfirullah bɩ yaoogd fame fe n togs sɩda nebã confiance a paasdame fe n yagba adem-biise fe n tar neb kɔbga tall yam kɔbga pa nebã pa gomde la f tar bʋʋme bɩ sẽn sĩnda bõe la b tagsd b yamã pʋgẽ donc de togs sẽn be la pa ling maame de goma la n saara yelka mos-noogã yam wẽnda soaba mam yeela ka terroriste va ne zẽng yaa yẽ wa nouvelle forme de colonisation dẽnd yaa n na yɩl n paam soog tõndo la yel kãngã sẽn wa wã b rata tõnd tẽngã bõe yĩng tɩ b rat tõnd tẽngã ya bõe yĩng la b n dat tõnd tẽngã sãnmã tõnd n dɩk n kõ nasaara wa t'a tuuda la n yãkd n basd ne tõnd la a loogd ne wʋsga la yẽ soaba paamam wa yaa bõe yɛsa alaji fe n ges n dũni ka zab laas n wa n be zĩig ning fãa fasɩ lagem be tẽngã pʋgẽ zabr pa maand zĩig ning bũmb sẽn ka be Burkina Mali Niger ya logo Niger uranium Burkina ka pétrole le sanum fo sẽn pa tõe n tagse n be be tõnd nan pa tar pétrole yaa nu traore astagfirullah fo sẽn mi bɩ f tara ka sete ra wa sẽn digd tõnd n yiisd tẽnsa ya bõe n baa yame nin-sõmba ya sẽn yõsg b tɩ b paam n koba ya fe n gese fo paamda bugraoogo paamda vẽena la sefa yom ned sẽn pa ligd paala yẽ yiye yɛla tõnd ligda fabrikda ya français chamalière donc France tõe n põsa yɛ rũndã Mali dépose plainte Nations Unies Conseil de sécurité modgde t'a tara preuve namba cassette sẽn minigd tɩ France tʋmda tʋʋm yood yẽ tẽngã yɛl waya réunion wã pa tɩ n maan koe bale kosame tɩ b maane chèque tɩ tẽmbɛda ne tɩ mõn sãn yẽta tɩ Mali wã ne kaseta tɩ ya gilma sẽka nan pa maane sɩd n be yella pʋgẽ Mali gãda bũmb la a sẽn ne woto na n togs fame Mali ya ne tõnd yaa d ra beero wa yen pʋgẽ wã pa yɩ taabe bõe la Mali maane rasmã yiibã n tar zab teed n tar fãa tɩ tõnd pa tõe n paam tɩ tõnd pa tõe n paam m sok ye wa fo sok f sẽn na bãngẽ tõnd bee ned zakẽ ãn zakẽ France zakẽ la tõnd be aye tõnd pa be fãa rã zakẽ kãn-bõnsẽ kãa n bebe kãa wãm na n sʋk fa alaji fo bee tẽn-kãngã assemblée na n bebe depuis rock jusqu'à maintenant
quand ouais d'abord be souka n'embouille de bi be souka assemblée obi waton man kan amorisi ya me rig ba mawe ton tiram ti président Blaise Compaoré wakati ton wanye ta soda se ya nasa adamba gilgir kan boinse ti wa que député Yamba Malik Saodo na mane sebre question orale il choqué tenga to da mengi he ya wanti nasa adam ti wa gilgir kan ya soda se ti mbui de permiti ti assemblée nationale la permiti ndiram ta wakata président Blaise Compaoré nda ministre de la défense Okitamta Jérôme Bougma ministre de l'administration territoriale, ministre de la sécurité wa terrain leque. Il était pas basé tia zodo la bam rarat mana gesra et yon wa peuple. Mana gesra te zin wa man opération sabre. Bangé. Tonde tensa. Mia besendo itonda. Démocratie ya mwiri droit yarda na ma ya mwiri ya simple tondo démocratie ça va la Tunisie quand démocratie ya mwiri simple tondo droit de l'homme ya mwiri simple tondo aba betara organe de propagande namba RFI France 24 qui va quitter barotan voilà bamba tara tondo fubu dan compte nyeme ya mwiri nyeme ya toru mwiri simple tondo tondo ligidan c'est fabriqué dans n'engwa c'est fawa nyime ya toru mwiri un simple ton sinkite miete ya mwiya ya lansara menga patin bamba fa atoka be yindara nanada amarkono arega Arabie Saoudite naba la Arabie Saoudite naba ya la démocratie akuya journaliste les Français sont dans ta Gaza yinga apa gom démocratie gom lay il est lansariete ya awan force ton ni yeli yalse ti ton meregen tente sida wele se diviser pour régner démocratie au fait ngesa ya parti na mawana be Burkina ya quoi par la Jacques Ndabarkobisi bon moi fan facia moi ndi en song non lansara en song ni ngaten data tayi président ni sobaya besiete élection fraude fumi fraude zambawa depuis la den nazaro to yan khaner kanati asoba bona man pa si ya nazaro on dat net ni a compte la ligue des a prendre la ligue dans mansi au point quoi ligue de milliards 4 tasoba zam pa nama tasoba zam pour ligue namba zi sa fa pas ton président ya nazaro président te moi faut un banquier lansara président moi tam rifa empoya taman fraude électorale maintenant c'est industriel besen datne ni ngam pahade zi sa fa fasi ya woto Alassane Dramane Ouattara agbagbo gagne élection ouais aba 2017 aba aye ton batalien cassette ma oni ouais il me dit Alassane Ouattara pa oni o FMI o Banque mondiale o moi fa fasi ya ton simbonne ya impérialisme tedo Fiya Mali Taraboum, la yen king. France mbe ONU ouais. France mbe Conseil de sécurité ouais. France mbe Banque mondiale ouais. Aluna Traoré et des sons rasés en colora pusoka. L'era yibu ton zé so en colora l'era yibu. On a un tien ne ni singe top ton na savanti wu ne ki la ton savan FM. Ti ton son ta Aluna Traoré. L'argent yibu son ta émission à pusoka. Compte à wait nemni hinge to la kelardon ba mi question ce rapport wa so collecter so kayam obtain mi kam ti yam wa ni gomne ti ban pasaki obtain ki sa yam gomne obtain gi ham ti yam wa ni gomne ti keli ya obam yam amen da tarala obtain goma men pin pas yam gomna tom datin tien ba tin nan bolo tirar ya zalim la yibu pisi la yemre zalim la yibu 0221 0202 nan bolo tirar nan to le WhatsApp na maman ya picho pela we pisi la yibu pistan la we 79 22 39 39 et tu un sokame et tu un gomame on n'était pas ça bisa kane Aluna Traoré gomna ne bon gomda Aluna Traoré gomina yolam bas on vose ti Mali ti de France ya wa France de Liverpool wa ya Russie hi songo de Mali wa ambani Mali patin ti ni France
y a-t-il été ton mimano tobi faut Sokov ça n'a bangé Russie pas français les mentailles ton dit yembre m'a signé 62 ans pas il a 62 ans fait dire que depuis esclavage il y a Yom Kovskatersi Yom Kovskatek tiens sobne silma il faut esclavage première deuxième guerre mondiale colonisation néocolonialisme terrorisme fa facier yembre ya tum tedo ya nempa nandum lansar zinan nin sabalage lay abadan akon naname aba rizu arika tondo wo bumbu la chosification nin sabalage c'est pas neba kin ta tout ce yi ria lansara yembre la valeur d'un blanc donc ni sable wo tout ce yi la na sarianga ouais là ya ndongom aba papake rapport namba fan fasi pukumbe banam pama men to sidi ya na kenda rawa na kenda to sidi ani tonda apanando tonda lay le pahade atara neba zumidu lansa sablem beton de sokwa ton sambisi fe ngom France yele ne waya bamba yele fsinga ay bamba ya biela fan fasi ya France biela fan la bammi gom na tara tikru ko bammi bi lamba na sara pa chomaya ton mi geti ton mi pa choma zangi ton yibi ya kuim damba ton zuda me sa ligdi ton wera sambisi waya mi ton zuda election rama waner ha ande na sara ligdi wa zamba sambisi an libarnabia nyame wera sambisa lansara en song vto pam nam fleb dem to kumpusa lansara barka zame dile yembe le tondea de passo de mensi lansara yam namba wawam ne sal yam dabaya ya virus cancer ya lansara menga mwanerile corruption et lansara zabte ou le nyeme be viriba point la corruption be anaba winning o cheba tona ouais nyeme be a point donc ne beni sempa même beri pour moi parate lak lansara lay parce que bamba di tabe yami lam ti français ni Russie paye mre le France ni Russie paye tonde empa mi yi de menga soit dit en passant tonde endatem pam de menga de ton kosame ti lansara lak aleba yiria ti tonde man se di yela nananda die wa man san so de tenga ay ndat bawa Russie kenda amoni ki eli kam ko sa auto to ble bon kuli ti ton me nanye taba la lebre mo yeba ti lebre man contrat bamba nanwa aw nanwa me ti lebre man contrat pala sambare contrat ni inda sima en 1961 bam getam ta wakata lo mais président toi bon manquerait bon nango ma tauto Russie faut c'est les Russes toi dira RCA président Centrafrique président à quoi ça bougera de course dans les tous les courses nous 1500 te français mbebe tête boying te bougera da pawate ta king France les français te Russie impose veto fait ndate ya bivutu nyaba ta king Russie a santa Russie anya ministre des affaires étrangères te ministre des affaires étrangères ya wana laite no commanda me lebe ala mte fonde la meta mam konta bugura le pas bugura wendo yugu bugura do mpa konta re o fala on compte Centrafrique ya bugura wenla bugura kuda ring la mam s'impose veto le na on fa mam ministre des affaires étrangères na on fa tout sur le kobonua cadeau mam on confrère pas nandai mam on compte fa cadeau le batembol na banjese tabola Poutine ta Poutine eta yako tout ce le kobonu na kwa la tout ce temps Kalashnikov tout ce temps rimi ya zalam fem ko bugurada ya fuata ne instructeur namba bamba wati mi bangaba na kalzam damba sababu kan les Russes qui Centrafrique besan to kon tabe ya fenta to gan so bete mambaya o lati en fasa yenya bamba en watan amerde fo fulafi wa mwatane mosno wa twenkinga berunda bebe lafi pugunwe Centrafrique ba malafi betam ma biyo nda kulga bangi ndate sambo tabenga betoko makaziga kawa zikanga mane nyak fo sen nyakade tempam lafi bambila antar ça c'est le 16e c'est-à-dire bien dit que tenga
Mpoya, le 16e level combat exploité nananda. Donc, vraiment, Russie Kenda, de pas Kenga de Tederati, de pas Kenga de men Antoine Lebre, soit français, là. Ten ha yozo ni Russie. A partir de what on yozo ni français. Asta patron, puisque Yemba tonde, à tout maïlam, Yem patron assuma menga, sa révolte. Pati yankayami yidigi. Yidigi. Tonde yidigi da men yi français. De pas yitien soba pour un kien, pour un non. Diem parmi yen France ta kouli. Diem bol Russie, diète Russie. Tonde nanga. Et yum katek nanga. Diama wem de tarayam. Bankanga ne bankanga tartondo. Tondo Zulu esa woto. VDP namba ne Patarbura vena Patarbura de Patarbura. Patarbura da mengo. Russie compta c'est pas sécurité zalam te compte nananda. Il faut titon simbe tingning zuga. Lagning simbe bawa. Ne da semwe ne songa semwe tonda pa mwe zalo. Ya di tondo entreprise na mberu Burkina Runda qui travaille 120%. Aye wonon. Oui de tonda sanama. Oui di. Te tonda be ka njet ne somba yele ngom de insécurité ba be ba yele konton te tonda gom de ri. Le yembe kawam Sud Kivu betumia woto aluna tawre e nanvu sam la doa barka si yiwe wakata wa kimi tire nanvu se bili bala na eti WhatsApp anam shola ti pame ne ba kwesa ob tarasko ob lekre ob surosko ni yam ngombu ninga lera ye mortsona ti lebon wa gwa maro en lebon wa wersim base la dol wa puta ba wana watni la chose quand il y a tout de mimiti pendant le corps là ouais when sacre pour bene yamba alaji yambe wa bol mam wakat mamia yambe yemba aw et pour ça baraka il bumni ngam bebe et pour ça baraka aluna traori la son renta aluna mimiti octobre qui ran pigla nous 1987 président Thomas Sankara pawa bamira be ro rapport to la be réunion ni président Thomas Sankara la yin lour pole ob nam same la wen songa me runa obtara lafi obkenda kiba kette barote en sonda obrabe yira koda la yenninger mi wala hankite ob laqbil fa neno mbe wodo yingla son et korba to watet sonse te tengara ta mansco et be na luna traore kala minizeri et na le mpa matava in kingnet sons ratori et tembo la zalam la yibu pisi la yem les zalam la yibu na to lo whatsapp a pichopela we pisi la yibu pistan la we bilik pormal Edouard Maro, né des techniciens là-bas, ça va bien, Amaret Kokora, né pour un dama, Madou et Drago, Lord Bamaramba, ça va bien, ti, tourne de Kingre, il a un tour WhatsApp pour mamé, il y a pas m'inquiéter, né Emilien, il bout d'amba. Il a un bol me, les biens avant ça va beau, t'es pas en table, ton ingum cano à me, il y a pas ça va beau, ti boum à fin Kingre, il n'est sous un soudan, la yumba mati à tirer, c'est poser la barca. War pour mamme baraka et non war goma rorin kala bili pombala et nanti kelra WhatsApp rama ton huan le barden dikir émission ati WhatsApp rama rabda ko na zigi pa Burkina yeye on Mali Gabon Niger Sénégal Italie Français États-Unis Arabie Saoudite ton sa bisa mbe welora mbana yit Côte d'Ivoire yam kan la bene la han to ya zera fa ton la patin dik fa yi de no kat fa wa et koti la yafa neni ngwa u makwera aya shoma on pa u me ya shoma bale yam ngoma ton le warden ke la hadame ndik nim pa haden me ha yama wa aluna traure yele ti bangra ya shoma la yama hambe be la shoma yida ton me rik da yam pa haden yama en Haïti, radio et télévision à tourner da kengre, ti émission la mami kengre, ti ton mbeka ya yamninga. Aluna Traoré to tiro pa WhatsApp par kelre. Sorosco la tarasa nar bim panar ni am ngombu ninga wa. Ton ta la sokle na soknya, mais il mti ton hana yo zo ni Russie. Apawa ton han bezo ninga pour ni français. Yam tar dam ti na yi tore. La nan na fa ton yi zo ning pour ton han beni français. La ya bonti nimbui de wuso gomna pati etia Burkina Faso zangi balit pa man sokorvot ya referendum ambange Burkina rama anda mandate de yozo da ni lisiwa anda marat de barne français et pa man so kanga bangi
la ya boti ne ba wuso gomda ti ton handa yon zora ni risi wa ya sama ti tinga to dan pa gomni so ba goma bamba kila ni mbuida gwamla miel fame tato mazam sa tombe peuple quel peuple fait quel peuple le peuple a du génie peuple tara yam betara yam zoma ti bebe mielam ti wona zabara singer palam tinga zand bi yenda leben kuguzin banenge monab zakin nen kuda nsuko yel kanga pakar kanga tartondo demanda wanto le tagasiya ils sont wampam na le wa donc tinga zand bi patar sikmeng gabene to damay bamba mi fan bamba so fan modo de neba le faut pas un taille neba ne de yam yenyi de faut pas un taille faut tata la wanto ton de signé Russie France mi Russie signa soba asimi goita be Russie bankin ton me yezo king Russie bankin ye ton da to ma wankarta ton pas bang king Russie bankin ya laisse ta ton da wa ku ton wa lause wala somse le ton de enda be Russie bankin sambe a Kadhafi a pas be a Russie bankin wa les Français remba moins coup minto laga mercenaires dam la king ne be wa les armées informelles terroristes c'est de l'armée informelle c'est-à-dire bon pas na wala commerçant pas ta registre de commerce wa terroristes namba les Touareg namba sen to on arme ni ni ko ne benen zubugurada mam sembo nen somsa bambaya c'est une armée informelle bugurada be pas na be pas be registre zugu ayaw ba directement conversable tedo le bugura veno wa rinki to tonde neba bon le tara armée informelle son wantar pang yi tondo le tondo e le Russie wal mitab widigi France miti tondo e mbene Russie pas carga de passisere dina pam zabte do msi yete faya tonto damam ba kengare Russie do ya boyinga yes Burkina Faso non le kam Burkina Faso pas memenge arzek soba Chine elle mti bamba kima ne Afrique les bamba pas minig de ki rogoma vont rebo combat c'est impata yum piste dans la nuit moyinga parce que africain nen sablaga yenne de sentar fan la côte demande man rigomna Chine na mayilam ti wana bamba kima ne Afrique bam ni ton ya rogom les bamba pas minig de rogoma bo combat c'est pas bigata yum piste dans la nuit bama wana ngomne bam kama Afrique yelle rogoma ren nam ti biga tari yum piste dans la nuit ti boy ye ka ya biwe ri ayama welcome ta miniga yawlin kima ne africain na barawa pa goyebe parce que ton tarafan les de bon entertainment arzeka ti wena barakop tenga lab garabde voilà yela tondo rila tondo na yel famille alaji bointe de code lamda le Paris de lamdo code lamda ti tondo riba be lansara nuku Amérique wala zin sataba ka code sa yibun dilga de tentorawa yibu les terres fertiles du Sourou zin code somsa et Samandeni moi fan facile moi comment le kia an de pas garab de yaso ça et puis den lamda ko ba patile ni non patila wa bien que de bilfu ba de tondo menga sanani ni yaende man façon d'enfani na man t'es pas sécuré bon te nan forcer fona wan code ta wan ingrat namba bon patak ti fo namse fota te fixer prix ya yembo no modèle la to Sofitex gen Sofitex na nam sa fan face be sinya nob ninga big dizalo le bambatara ara ye ba fara ne ban bebe ko ya ton zambis mbebe mais arita même pour ton compte ba bon rid na wa ngomri dara yembre mais la tanto dama baten ken Russie wa ya boy be pas sob mensie be loy ba me be zutu wa be patron mane o président d'Amiba bleu la me a patron mana sendati aye wana astaghfirullah amam singese français amiral waka ministre de la défense waka moi son nous à son doigt man bouillon de nisa o pas son robe nous
et ton ou un petit président Emmanuel Macron fanana ba wa o bi ngudu ba tor so ba chef d'état-major particulier ti obna son hani président d'Amiba 8 et 9 septembre ti OSC ramara yi ti bampa sacré bampa ratba ti yela ki le ici et demi wa me option ça me opawa opa sonsé ob goma neta bangé ob sera tab nyame Niger ne ba gom na fa alaji wal mi tab widigi tondo karma bilfu mam karma université de Zorono tondo pa kinga lansa tingan karmi ledmi imbalansara ayam namba wawgam aplan namba wawgam fosin yete kaning sembe kambon sanwa ya ne tondo ligida sem fabrique de bewaya Rwanda asmandu bumuni kawala man Rwanda France yi complice son te beaucoup tenga komba génocide la France est complice actif France B yi la pour un arabe moi wane bozoton wa goda Paul Kagame sna yila la Paul Kagame ra tosi apa gomde farande tebrik francophonie na mon quoi zisa fan fasi tibaraten denga nem aporun de baraten denga ma Paul Kagame yete c'est un dictateur mais c'est un dictateur illuminé c'est-à-dire intervene ma mia sandata te azuda RDC Congo ligidi nen sabla ga yen wazuda man yaman pam nen sabla ga arzeka nafda tonde bi yen mp la son wandikna soit dit en passant Léopold II le roi belge Belgique Romik Naba yum ko sakateka plus de 200 ans yede yum ko si te be RDC Congo oui nous fondé mais be kab sont pas mani nyaka arzeka ticket mbebe mpasai donc de la nam se de mengi mbalansara patondo sani nempa nandam arrogance sekemenga wukumenga beni lansara yen sotondo mantonda lebre tonda sendate la tara agarde abase wedo wo fenye tevnan tu soro wo to pasakri de patron king Russie de pareb de Russie yemba de koy de reb de Russie te de bawda de yon kara ndate de tenga nzan de tore man de propre monnaie lagning sembe Burkina wa yenya Russie na wa nyaka kitega apatren sawe Burkina de wa aluna trawe nankenga nkekela WhatsApp ram ok tine ba men kitla kela do wa tara kwese ok bir kenga bene da lebo ko wa ko yam kwesa barka ni be savan media ala gira abone aluna trawe pousse la me pour savan do yele asawro Abdul Latif be mawana sira ya sira e tankela dawa yuro to ne nin tam sigidal pour ne yenning hedum in lowe ni hen nunna ton hen get tengati ya to ninga wini gam de pinda ma handa teta ba ni mbuire fa vraiment na formation militaire fo ya kala mbiti fo ya bonning fa fo ya citoyen be tenga fa o man na formation militaire tengning ha nimni hen ci akarab taw dam gom la tabnan tum ti tenga keng tawre yab na ma no shirianga revolution ra no shirianga to ti tum na kenga tawre la runna wa ton dikar me ngamba ha yete hambane na tie ton de ton paten tie de me ngandikir me ngan ko na sara wenga ti na sara wenga so ton de man ton handata donc ri sikanga e nora wan lebnan ton tiere mo na ba ko hinjin tum la lo la na abara na me hinjin tum anniversaire lo ba ya na indépendant ning ton hom panna fa ton la ton tiere ton ho ton tiere ti ton tengara puye o kunnemdo ti nanam sat mo juso ndam to ndiera wa ti opato mani anniversaire ti bahaya na sa dama anniversaire labna man ton banan to wini ti ton te Burkina nam ton to yire fa politicien bamba lansam tengan tarun kan auto da wena gana tenga bane barka assalamu alaikum sabala media sumaila rabo yibiyo ura la Ousmane Kwana wodi la société 17 sida ya mwane venam ninga
roa jiya sida ma min get tiam to gore yella to ni nin tam da tin yime ala mam tar ko tan ka ban atuma sankara atuma yiku iswara da iswara men ga shoni ni si pam viba amma nan lo men ga shoni ni si ke tan tum no la ga tore ka pore la wana bushida na yiki lave. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabana FM. Pousa nyam gilfa Alain Ismail Rabo na Aluna Traoré rescapé de 15 octobre. Allah ya tun sunno mana hinatun ne ya burkin bile. Allah ya wannan amda ta shida fina wala wannan ma hankilan wori nyame yora ritaruna da kiran korkashe ta fina wato no. Tonan da bumuni wala abile boda ayita tawbo bala kasir lamala han kontu evena ba fulli gidi kadar na mana wani ne yikilafi me ni yibe go savan 100 minutes de comprendre na projet me rabo ne son tara ya mi se genda madi bulkon la ta mo shoka son tara ya atuma sankara wa karton wa net ni sala yam da ba atoko ya galangala ngorunde bi wakat na kanga atuma sankara to on jabare ni sala yam da ba ngi to on yita kwa ma ha ba sigi ten tout men ne ligidi ta yikma ne ni sala yam da ba ta ya lo no wakat na kanga ni ngi bi mbi en rata mo so kay so ta to ne wona so Allah ko ne pudale so fondo wona sekir ni suguri barak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usman Rabo ni biyo borar sa mahanjini ya mahasirar sunu ma ne na yi bam telo po to to bam espiritu ne to ma sankara ye modala ni na tun sunu ma ne pipi bam tar koy nan su bam ga ese bam gesin po Burkina tempa baga son tempa baga naba ne tun tempa baga naba he no ngana na nonga nimbidu na non puma na tetirga mon pereda tuma sankara esge tun papa na ko burkina ya diga bem tara mam na ton nan ba ko pap na ko burkina wallahi sida kawande tan golo to sun ko nom ne burkina nam sa fa gel hon lo sun no mane ba ne différence de voilà. Wini Bogo 7 FM Mura la Saurawa Aruna ya Toyega Biga Somalia Rabonara Ndika Shukurun Shokuyam Soran Tara Sankarabuda Kata Kobam Sotibam Kulon Tosin Biba Setoniam Ti Yambelam Tibamba Zinda Hani Tumna Shunya Yella Hawana Mana Wakate Bamba Zinda Ruoka Pormenga Hamba komp soto oba konvenum bene pantuen kon wa venum woni tondo bamme hen jini bela nyanya abninga bamba tuen tikame yeti ya kandamba la sankar kuduba. Assalamu alaikum alaji Ismail Arabo shuliya no ne sagani nga yam so da yibe wa lamnam bon sameti e de baba songa Aluna Traoré Amerika na kenan ninga na man wa konfiran ramba ta ne sida gwamnin ga bejin gomna ta so ninga bejin gomna ne ma kawai hen yi kude tawa shirvi yo alama gomna ye ne da menga tara mor yam la tara mor bangare la tara mor minim agwama pokonti fa han kelare te ha ne da na yikina ko ni diwa kwamba hanna yab kide ha man wa konfiran ramba ana sagala ton wuso te ton relève ni nga hanna le yikawa ayi ne ni hanna ndikna ken ni nga hanna yi na ken songo donc mam suriya no ne gwamni nga gomna so ni nga sonda ko to nam to na wola nyore ta yini ninga hanna wa tarazin te ne baba da ken na moko da bangare zugo ke mo ninga han tara ya mo jiso et suno ma halu to ko ta nam ta yi khilafi na riyar ko. Assalamu alaikum la yirabu bon donc nam do ko fa do na mo wala mi tital de Burkina comme som ça ne banga do watin kilo radio amro do on tan kile gada ndo ton kile gada so so hanta ton rabo parce que c'est ni ton ya menga
Sankara kuma buku la pays soma pays tien wani yele on pays tien wani yele la pas soma yana tenga na patomba tu buku la wana manti mana siria wadi kasum sabade ba hongu tu ko tama den ya yike kelon dung taba kien siken taba kelo wat ni kuda goma yele lebisen sokolo wa sokolo to ti Burkina lebe ni sino Burkina hamde ni no ya warma ya pakal na to ko tane be kuduwar oto. Alo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alagi sumai da rabo mana wana yibe kibare yi kalafi kwai kabe wala rzin ka ko mun hoti amne sonron tara alagi harun amur haruna wala suriya no ne ba wala ya revolutionnaire men la tun bon da mati tengara me hambe kira zugo be bodawa ta ko ba sala he ana yilin tinga men ken tawre la gan lafi. Assalamu alaikum. Saban me jam posi lame baraka. Yomi yo penta o delu noton ya hoto no. Émission 5 minutes pour comprendre qu'il y a un sumulu. Ya kada. Sons ka ngarunda woto dara passe simo wodrago kosa. Simo wodrago. Lu traro yelem ti yel kan hama yening sebani nim dum burkina faso ko hanan ko tum yam songo la tunun kataba. Pelim sambe. Detan tongo burkina faso pata ya burkin bilne pata ya simo wodrago. Da wani kidne ba zama staba gum da han gum ya a hannan wi asa tun kin do gilin patron pa ta kale wannan son aram jitu tun sida baraka ya sha la tore korbe wo awa da hen ya ke whatsapp pour un tien ning zeri aluna traoré ti ton mi kila la king nations ratore ya wuto en paré ya ko bas ka tersi wakati ninga yibin kenga tourzi te le koti ya fam parde e nere imra yelam ti obola yam président Thomas Sankara Kuba buda zingbi yam terrain torsay kaseto yam hen buninga buda porbe mam sid zinda buda zingi le buda zingi be suka yela anifu bon très rapidement balibam so kamengi yam tagaram tia andam la wa ko président non boda miniga ne benin sin wa ko rien ya ables garde corps nan bala sin we tondu wa de weda da yel fo hors antenne tada weda ballon militaire ensemble yam fa de fan facile remanda nyu wisagre ta tene alkamisa donc ya bamba wa we tondu ri sik kabe les sambes ri normal donc buda menga minigaril le buda wankat wos ko mam torsadam e buda gante ba wet atomo ne ban gande buda wa wet ne ben yel bamba tebe tu wet ne ning sinye le tebe tu wet on be nyeme be yela nye tamane yel kanga donc den ya azaral tuma zagal yel mande menga ni yur payi ba ni pays buda pour pays ya ana ya France ouais nyam tarzo pour pas mam tarase pour un cycle semble se cabe parce que ton demande kawa remim de France laga France internam sembe Afrique les ton se mimda nembuida yama wekre morgoti nembo yama wekre te brike men responsabilité te talam da pasida ya zambo ne ba yama ye venege ni France lui me France tara lago arzeka ne tondo talam da ta mining de tondo 14 francs tondo ya talse ala jim nan tosfo wende en lokku fiya fo sumbe sakni ngaya ba fi yak pataria ibe o fa fo patant tatin yikum pawo dawe ntos de more fo patar ba fo ye fo ya tal bengre les France man tondo dar kabe nyebe o nampa 20 te kelge RFI wala France 24 wala TV5 te patin fo ti tondo ya talset pays pauvre très endetté tire na ti ton gare te de la yimie te de ya Koblense tamane terrorisme ndaton waton de tenga fasi Burkina et même Simba yam wa sina kit Burkina même fasi taman wa ta
Arik tonde laga runda Libi beaucoup ya Kadhafi we yen datam na wanye le bumni ngi ngam son kwa Kadhafi le son kwa Kadhafi wa pétrole bamba zaida bisandatuto la Kadhafi wambe wa wakado passada rawo donc Cuba a Kadhafi la tara sam des États-Unis ou près de 100 milliards de dollars bien ko sam sobia sayemo ananan sukfo ni bamba be libirunda zaid pétrole be yam sandate Irak Syrie wa fa bamba na kinde eta kabawa te boy manato ato kaiwe donc senda yamwa ya ana wa Burkina tem ndik abrata Burkina sans les Burkinabés et Aluna Traoré et de même petit peu wakat fan la timpa miami ne ra un choquant rata même bang octobre qui a pile nous 1987 le rapport yi wana ti président yon wakabe tondra ya neba yopoy sala po réunion tondra ya neba yopoy ni président ole yopoy mamda zi dernier machin président zi woto te mamezi woto ti nous fa zi woto président wandengi ti nous mi mam les dernières personnes ne ben tasi yi tobi bo wa me yinga wede papa sortez yiya te président ye le tonte rester tranquille tie ni le brata azika nous sa yingri wam son ko Savane FM son wan to so ya mana reporter ni mémorial Thomas Sankara voilà donc ni le premier yi te bo ngana ti nous sinki la pour te bon ba ma fanga moi j'étais le dernier à sortir ma metto on na bangana goto ne veni sin webe tonda bamba yele ne da nabi nda be so ko ne da empaki ye abeka wandi ki enkenge sala pour auto mane la ne pila tambla inkiwa inkita ya yenga la ko bamla voilà bamba ya garde ko namba parce que tonde embe président Thomas Sankara garde ko namba bamba be yinga ngarda ton se réunion ba garda tondo donc rien qui te son passe voilà ta nabi était hôpital ya men ken rapport mamda dende ya wa wena en 15 to ne to pas ko ya manna bon rewa wanka do so ne ba en sukuru zinkanga mam pas bem sen l'écrire mais victime d'avoir été coupable d'avoir survécu bon nanga mam patron il ne va tem nam samene tukura zabdam donc ri dira gomma menga parce que ma menga ay rawa way ko ni yala ne re imra yelam ti ton président na ma han lo ban papier dobe bale pas bon na yifara nuguye ya sid de menga paye de moi et ton patron manal sandatwa wala runda président msinye to mos no président Damiba Belo apatema sandate passada la ope apatema o hamane bumu manda français zot bumu ninga nimbui da balle france zot ya mati nimbui da me yasi non de na wa demanda nimbui da tibman suguri pa dami bayinga panede adami bay payel ton tana wa rega nama donc payinga burkina yinga le burkina bewgo nere yinga le nimbui da na wa yi bien na wa yi dare di te zulum yibu senayila bien na wa bubibu buton fa fasi pasakri nimbui de le nam nimbui de le panga bien na wa yi di yitame ndike de maura nyel france ta aman suguri aleba yiria la bahad te de manse de yela nyesembe opération sabra miel fa mosno atara zabtedo atara vena tondi na man bumu sete ton man j'ai l'honneur en demande ye bon oui non zabdame Russie sinziwa gura tondo Burkina remba na yel fa la jirabo zika an duni runda se managa de bugurado talig de nambe ziga foyuri ya Burkina Faso tie nimbuidan tomfo fenta ba compte fa crédit sandat fa tondo pami de menske kiengere mitondo andunire mitondo de tenga tara lago beda
le tonde menga lansara mie le tondo tidi ya taxe ton me ganre tidi ya taxe ya pu ya gabo pasida ntoy ningam nugo bugumi pasida alna trawle nera yimra yelam ti bamda tumbanga prina to masangaro wan zarna masasa ni sali am da ba bembi abeba la me le tonde mawane nzabne dera singa a tipo fo menga zota nyande ton fa mita wala mita bu widigi fe watar mobile nkene de tanso mora fo mana wanto tepera semana ya ria torse ninjeta kone ba fa fasi le runda yam da ba fingam miela menti baye wa bezin point atima me bebe tondi entarsi zulungu diantame ro mi ko menga dien lebbe de pam dame ligida besen man neba yam dabo le marché yam daba sem be uzini sa fan fasi dien del monaba ne ro mixa de que c'est la tenso ne zampon namba ndigele tense bureau pour na réalité non ya ministère ouais fendi nandi knama nson de ligida fo gande dam be zampora ti fotu wala tensa ti fotu mwene ti fo fen zambe tenga wala fuwenga Burkina dare bi fo bana mne fi abna mbolfo la ni nana ilam ti ya clean da ya ripana de passo comme ça il pas une taptien ça non donc pas nombre de filles on pas na so faut pas na fen data tum dan tum Burkindi nga popele minga fo tum be ton numéro ko mikle wa fen ton tum bible alquran tawra bi fo tum be men we din pa yedem dina bangar pa yedem bangare ndatam fam men amani ni za yam da ba setam non kologa da wewu sen wosa fam fasi floda lora model bi mieme te bolo fu buda te bo manase ne ba fam mieme te fo bega me fo riam son patondi die manere Corée du Sud bigin ko do mobile beni taita nye conteneur number c'est à pas conteneur number c'est pareil yenta Afrique bien que da fa namba rétroviseur namba ti Corée wa ya soto njete ambo boy man woto taita tabas woto rinkiti ngi parde biligira tondi en tikesida ya baw yalese ne sal yam da ba pakinga ne ya halkar sore les patrons larmes zois les armées de sembe maur ni pour on les nen som sa albark bien son beton nan pa ma yam son diem na taban ndig bamba yisi ne sal yam da ba nan logo Burkina Faso nan lebga tenga wakir comme si yen diga sempaner sempatar lafi au pari que dire c'est l'imaginaire comme ça tondo sen talas vision ne ba être patar vision patar yam yankere Burkina ni ton sen talas yam tagaram ti Burkina kan nan wame awatam e na wari ka sura sik kabele sambes kabede nan dika de patar de semande la ne ba hangeti tor sob ni na wen rapri na to masankaro mo vugu ne ba kengbe la ban paneo miel fame panne biele panne diele nimbuide la taba yama ye sura yembre ton constitution gulu sega menga bien bol tenga komba banga de biambe Burkina te bo gulu se tondo tenkugula constitution anormal minigi yela fan fase simbe bewa tondo na masimande model ninga tatoiba fe ya soma fo zara tenga pas mon sona pa ba foi ya sena gun les intérêts fondamentaux du Burkina ne laga le fouene faut pas tout zambo fait tum tiriga fu manda mi jusqu'à te fu manda sa ne ba fa fasi zamse da zabre tirawa ne de yame andunika tengni nga bisumbo no Burkina Faso pa karga de pasise de fait si se finyatame ti tonde ya tonde yagam sa Burkina na le ba soma mwende nonga tenkanga Arabie Saoudite pétrole pide be ndare hane fenchenge sakra jesgo alaji fikenge la finyanga Burkina Faso dienda ya tiriga tipuyaga pa zindi temwega pa zindi laganing sembe Burkina dien na mesurer tondo wata avant Chine de Taïwan hein ouais
laganing simbe tenkanga rime ya kedega yel fote wende no nga tenkanga rinkite nen somba zabade nen somba zabra bamba empa mi tonde tora même banga non tonde empa mi bamba mi me son to me tumda bon ah non nera yemre la métier be Côte d'Ivoire président Thomas Sankara kuma bukura a pas nze masene bamye de modre un pam ne boyam to boaton we kede nimbuida yama nera yemre yela woto nera yemre yele tiam sera da même man conférence pa 15 octobre 1987 a yela zuye yam menga tara bang zulu en seka yam na weker kamma kombi bisa yam mora por menga ba men kila yam mora anara ni bangar han kata tiaka ne da goma woto den yam miningi yam pina nebra yela yam atiam mora ngulo gafo liwre e yam himmila yam hinye buninga wanyinga den yi fa ser de ninga yam alaji ne da gomda mpega da lame zolu siete fuwa wone yalaga muma me mna ninga en pratique le wara nampa wensawa etket mbezu Burkina wara nampa wensa bali enke tentien ya funa zin ngul sawanto ya to bala keten matcha keten beso matcha continue dem semaine Burkina runda ya 15 octobre vundi ya yam yanga ya yam yende Burkina Faso lenga dame dina wara da bada sid zing mosa ne menis bangara ne bugura da bangara same bama yam fanela yuma yo poi ton soda ha bangara same atatiaka cette leb ne mbuyi dum France patin son tondo Russie patin son tondo ya Burkina mensa komba rile mietenen somba bo konta tonde yam les sites zougou les tons de l'aram de tabac pas forcément de pour de ouais de pour de sida dien tout sida de pas même de lay apatan les de tique de santare de sendel bumuninga moins de pas pour tondo Arabie Saoudite a pas pour tondo Côte d'Ivoire ka la pour tondo comme le ton de le bil bébé niela mosnora lobiga waremba lobsa chef de canton a consoré meaning vunda gomene tenganga te son waliba mengan kin Burkina Faso ne po sabalum bitenga ere gesa sobiele le tondo menga gesa wende loka tondo komba sentare gouvernement yenenga la ese wangat fa patare lansara nyunga la yam yo ko patare donc nananda bien tum kanga tesa bamba ndengade ngodnem buida sana wayi zulum yibu tedereke de responsabilité de destin nembuida menga nangul so yam yama po yen so bana wame nimbuida na wa yimi ye tobarata batenga zabtora yatile cycle sambas kabe la France la ba atide nyeta ba tena warata na bola bi ana wawa yemi yatile France man tondo man ga ninga paton sife na yel fa bumbu kidega Abidjan vridi laguna lewa la mer lewa ya auto tawa ku tondo ne baka Burkina benamba yenye voltaïque na balepo tebe tugun tu si la mer ni laguna na yektaba to man port voilà tebe tugun tu sigi asparatin yaw ba yinga apaka vanna ti ko manandiba te kom tondo sambi sa fan fasiki be kombe be viridi runda bamba kombe keta buri viridi runda on tubi la mer ni laguna sukti objecta man pora c'est o paka koma ti koma riba asparatin yaw ba yinga c'est pas payé non yela wawgom crime gesia esclavage yuma wana ko se nase de wati yemda wati ko ko ton dan kengade tibete l'esclavage est un crime contre l'humanité tia bere teka juif namba waya après la deuxième guerre mondiale tebo bamba déménage ba ntongo ndika ban to ninga ziga tebe nafde tonde nenga wa
un crime sans criminel. Kabe. Il y a vu. Élysée, c'est de chance et Bouyoko. À Macron, c'est Mbero Ninga Youlaban. Élysée, ouais. C'est Élysée. Il y a. C'est un négrier. Il y a un négrier pour qu'on reçoive le président Namba. Hein? Ah oui? Il y a Bambaro pour les Élysée. Ça, c'est l'histoire. C'est des faits constants. De bon 4 francs, de guetta rétroviseur. Zamandare bon mane. Rifan Fassi, c'est des faits constants. Donc, n'en savent que menga lebe panande. Tondo panaï. Wara pour tondo panaï. Moins les Français. Touma. Les moins de qui étaient non tondo. De yam pour wankata time. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne notre destin en main. On se tourne sans date. On écrit notre bonheur. Tourne menga on se de sunoro, de yamyakre, de béo de sans date te tenga yid moderne. Tourne menga na on se. Nimbuida tarayam. Souke te fana bange. Luna ton tar karam ning karam ton kama. Ya fana son wani korom ning. Ah, ton tu yé pour mi. De ton yé me. Rifan yib so. Bali ya korom kangla yam karme. Le yam ba han winik faran zamba han bezini ngo. Atoma menga karam kanga. Atoma zangar mi karma korom kanga. Ouais. Yo na nambang na sara o wini ma hambe yo. Ba bewgo mam keten karam dam. Ba bewgo mam keten karam dam. La ni na han karmanse abaten le yina sara o sol ma pore. Ni na karmanse le bronwane toren yam passe. Yina sara o sol ma pore. Voilà. Miel fa metelan sara fo en karam de école la semana. C'est pour école la semana ya sena fabriquer fonctionnaire namba agent namba sena servir que patron. Nantum non compte Nazara. Nantum non compte Lansara. Sinon, mana wana, tu tonde, miel femme, dia 20 millions. Mana wana, tu tonde ni kenembui dan digelen dilig warumsi. Formé boy. Coin bubu da boy. Minigi boy. Saman toto. Pui we. Yam puta mo. Sempa tonde sentara yam koise. De yam kabe. Ya yam kadam. Ayenda bebea. Yam reke da toni nge. Jesi Ukraine runda. Nantos faye le wenda embre. Ukraine vote avec les Nations Unies waya. France rem yelam ti non. Nye solo ma fa, nye poron dembasem, nye yembe sa fa na vote. Tu peux pas voter. Burkina Faso qui a pas voté. Tu pareil Vonderen. Gandazouan Sinkelengo. Aïe. D'abord, depuis quand le noir a réfléchi par sa tête? Wanka singa d'abord le nen sablaga takya. Mais pas tenter ton train. Singa wante nen sablaga me takde. Donc l'ansara pas tenter ton me tarayami. Le logiciel a changé. When the locaton ne combat. Bamba me gonda me. Bi mi sendatien la. France pas ton wa miniton c'est soma, laisse pas soma. Runda duni wa toy mam. Centrafrique be sentaraya. M'paraît, t'as pas ton d'awaya. Amana le Big Quint, le Sango. M'toy m'baha France ne à Santara le betoy. Runda miel famete. Burkina Faso tondi en la amtab soura ye. Vous suma ye. Banque ka duni, boutique ka duni, tondi en ta. Te fiete nembui da yinga miola Burkina Faso. Be sokor fam bon le frata. Mo compte. Parce que mi tu t'en dis crédible. Moi le Burkina la gagne. Ouais, les tondons qui t'ont pas mis. Bon fou ça tondo, mbedem tondo. T'es enquête namba, recherche namba. Fait fou ko. Nensonga. Mini tondo te qui t'en taranyoro. Asi yigisi de tensa tarabisi. Fenzin de tara soma. Attaque namba pas au hasard. Les grands chefs militaires. Mimi. L'initiative Bamban signe de moyen de sendat vini. Les tondo la doit mais bien moi te de moins. A pas yité te de pour un tour ça terminé. Tout n'a la série à auto. Ouais. Zem sine Russie te de contrôle de espace aérien. Rimi comme te de paix comme des pays ça des accords mon nanga boum. Et la France est allée bayiri.
ayen datan songo ne da an Ukraine akima ni Ukraine akoba ligi ka teka asan songo Ukraine la soda pa kengre a soda pa boyin ta soda pa kengre erik fune ban kengbe on wa faran soda ni yimali en keng Nigeria aha bi keng la den keng Ukraine ti pa ban song Ukraine damba nan to som Niger kenda pa wendi kenda koy ob keng nan songa Niger damba bale astaghfirullah Niger damba be ton yi la po pare yinga besin king Niger yasan to ngari uranium so spawig nawar kom zalmi ya uranium ying lebe king ya sempa uranium pa ba fuinga bamban wi uranium besin to be bewa yaringa nedera warenga be te wi di pa Niger songringa no hane zabara sinke mando pas songo de Niger boy to ka Niger la ana Niger le ana frati yalam bango Idriss Déby fote dam tiere belan kwa Idriss Déby ya woto la gom astaghfirullah Idriss Déby asinga boko haram pabare nan tomba tilansara suka mengame anum tumfo fo pa ma moyen namba ye taw te bi jessa yelle le bi nyaga ndika biga ndigele be denu be Idriss Déby kuba ti be bamban kwa hal bewo bamban kwa rebella patare ya soda kasingo be son kwa zininga fengese lansa nambara bebe ouais amumba zingi me ouais mais le criminel l'assassin retourne toujours sur les lieux du crime. Nening son quoi wa sik kabe lansara bataka pour aleb de B ka Burkina 15 octobre biete bra pa mi mana wana nen sable que voim pas compte de ti tondo wa man insurrection ti pak blaise lansara wa Rika Blaise compore bon la blaise ya man sen sek de boari kan lebse encore la nyore nen sable que voim pas compte de sempa mana bumbu boyin tabna warika miel famti wara keten continue balla keten toro bamba mana yella mitiri bezame yaw bone benen songa yelen tarete bo nyoka sanna yella voy mako boyin te batte bo kutondo boyle tondo mane ya ton senda déranger da intérêt namba alaga Afrique fan fasi fo sinking zining fan mora yela meten sinking and fo sinking zining fan Burkina atoma fem pour atoma yura bi mi senda tin yela per papa ma zin sa fan ya woto fo patron tum kan nweke de neba yam te basfi miel famos no wote nemene sim ma obanye te data indépendance mais pas qu'on bamba indépendance beaucoup bamba ne veni pas demande indépendance bamba lebe ko indépendance na bam suka Burkina be bamba suka non de pas cause Algérie ka indépendance 1962 2 ans après le Burkina 60 à 62 nemi yizabar ko guerre d'Algérie zabar menga soro menga pas compter fadam den ya milam ti dik faade mense de faade men ya tondu minto wala sen mon woto de minigi dia de banam bade ne yabnam halale de Burkina passaye a patron samme kala to matenga akoma sim bula bebala me ketam Burkina keta tenga dien dele de banam ne de yabnam pone nyando ko nyanda lay Aruna Traoré yi la meti ton hiyet buning ya sabab wenga ganti ya sabab song ederi kata weked yama gantaba barka indigna sara la yetaba man de bayira barka e auto yella pusa barka mame wona yoti seke wona roli el sonde wona lebon ko de nindare ti lebon wa weked yama passe e danan ko ila kweti ko bibisa ko ya la wakata ta den na yi ni na arwen toso mam gumda ya yembre barka wona konde yam song amin wona zem sita amin barka sa Aluna Traoré tient ya ti octobre qui la pigla 1987 président Thomas Sankara ham pazini ngawa
bamda be réunion ni président Thomas Sankara mita réunion zingi en yete Aluna Traoré yam yi bene maman tom yamba ti yam ti pa mokyam a match que le kunenge wati ton me Burkina Faso am ko la kwera wuni yam ken bene wanti yebuni ngawa ti ton metal me Burkina Faso Aluna Traoré hi to nan singwa mabala la bura da ram da hanwa président on yiwa o pabi neba nu hon porla bam mi pabe Aluna Traoré nda ton khodi yo point soba wenam kelungu bam tan Aluna et ko tan wenti wenam kelun wo rob yona to keton wekede de yama ti de rata yama pa ma fa de bayila et pour hayam fa yi ka se turuna minute ko ba tel bangi la von émission pour à télé on ni radio on Savan TV ni Savan FM et pour si la baraka on ni WhatsApp la matin nation sera pour moi et les bon pour si la baraka him beni ton wakat fa et pour ça yam baraka dal pour technicien la mama ko ko ne pour nda ma fa wena le bon ko de ninda arrêter de le pamta